اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، آیت نمبر 159۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَبِمَا پس صرف رحمت من اللہ اللہ کی طرف سے، لنت لہم آپ نرم ہو گئے ان کے لیے، لنتا آپ نرم ہو گئے، لہم ان کے لیے، ولو اور اگر، کنتا آپ ہوتے، فظن تند مزاج، غلیظ القلب سخت دل، لانفضوا تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے، من حولک آپ کے آس پاس سے، فاعفو عنہم پس آپ درگزر فرمائیے ان سے، فاعفو آپ درگزر فرمائیے، عنہم ان سے، واستغفر اور آپ بخشش طلب کیجئے، لہم ان کے لیے، وشاور اور صلاح مشورہ کیجئے، ہم ان سے، فی الامر اس کام میں، فاذا پس جب، عزمتا آپ ارادہ کر لیں، فتوکل تو بھروسہ کریں، توکل کریں، علی اللہ اللہ پر، انا بے شک، اللہ یحب محبت کرتا ہے، المتوکلین توکل کرنے والوں سے۔ سب سے پہلے اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانیے گا۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر منافقین کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ اب ان جوابات کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 159، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو، رحمت کو، رحم دلی کو بیان فرمایا ہے۔ آیت کے اندر منافقین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور آیت کے اندر مؤمنین بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر منافقین کو مراد لیا جائے تو اس کا مطلب یہ بنے گا وہ منافقین جو احد کی طرف جاتے ہوئے راستے سے ہی بھاگ گئے۔ غزوہ احد سے واپس آ جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان منافقین کو معاف کر دیجئے، ان کے ساتھ ابھی آپ کا سخت رویہ مناسب نہیں ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ ان منافقین میں سے ابھی کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو بعد ازاں دولت ایمان سے مشرف ہو جائیں، تو اس لیے آپ ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار نہ کریں، آپ ان کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ رکھیں، آپ ان کو معاف فرما دیں، آپ ان کے ساتھ اپنا حسن سلوک جاری رکھیں، آپ ان کے اوپر اپنا کرم نچھاور کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں۔ اگر آپ نے سخت رویہ برتا، کوئی ان کو سزا دی، کوئی سرزنش کی، تو خطرہ ہوگا کہ کہیں وہ سرے سے ہی کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ ابھی تو یہ بین ہیں، لہذا ان کے ساتھ آپ کوئی سخت رویہ نہ رکھیں۔ اس صورت میں اگر یہ معنی مراد دیا جائے تو آگے جو لفظ آ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس بخشش کا مطلب یہ بن جائے گا کہ آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، کیونکہ کسی منافق کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ منافق کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ منافق دائرہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو مغفرت ہے وہ صرف اور صرف ان کے لیے ہو سکتی ہے جو اہل ایمان ہوتے ہیں، منافقوں کے لیے بخشش نہیں ہو سکتی۔ اور آگے جو لفظ آ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اس کا بھی معنی واضح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ یہ منافقین اس لیے واپس پلٹے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا۔ ہم مشورہ یہ دے رہے تھے کہ احد کے میدان کے اندر نہیں جانا چاہیے مسلمانوں کو، ہم مشورہ یہ دے رہے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کر کافروں کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے یا کافروں کے اٹیک کا جواب دینا چاہیے۔ تو اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آئندہ بھی ان کو مشاورت میں لیں، ان کو مشاورت کے اندر شریک کریں، کیونکہ اگر آپ ان کو مشاورت کے اندر شریک آئندہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں۔
यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर अल्लाह पाक ने रहम दिल बनाया, किस कदर अपने महबूब के दिल को नरमी अता फरमाई। क्या महबूब, इन मुनाफिकों के साथ अभी आप कोई सख्त रवैया इख्तियार न करें, बल्कि आप इनके साथ पहले की तरह नरम रवैया ही इख्तियार रखें। अब ये एक माना इससे वाज़े हो गया। दूसरा, इस आयत के अंदर मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन को मुआफ़ करने का हुक्म दिया जो सहाबाए किराम हैं, मुखलिस सहाबाए किराम हैं, उनका निफाक से दूर दूर का भी कोई वास्ता और ताल्लुक नहीं है, वो ईमान के ऊपर पक्के हैं, वो ईमान के ऊपर डटे हुए हैं। बस उनसे ग़ज़वा उहद के मैदान के अंदर उनसे कुछ कोताहियाँ सरजद हुईं, कुछ लग़ज़िशें सरजद हुईं और इसके ऊपर वो शर्मसार भी हैं। मिसाल के तौर पर काफरों का पीछा ना करना। जब काफर मैदान से भाग गए थे तो सहाबाए किराम ने उनका ताक़ुब ना किया और जो माले गनीमत वो छोड़ गए थे उस माले गनीमत को जमा करना शुरू कर दिया। और जब ऊपर वाले जो 50 तीर अंदाज सहाबाए किराम थे पहाड़ी दर्रे पर, जब उन्होंने इनको देखा माले गनीमत जमा करते हुए तो वो भी पहाड़ी दर्रे को छोड़कर नीचे आ गए और उन्होंने भी आकर माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह ये जो ख़ता हुई, इज्तिहादी ख़ता हुई, लग़ज़िश हुई सहाबाए किराम से, जिस लग़ज़िश को अल्लाह ताला ने 2 बार मुआफ़ किया, मुआफ़ी का हुक्म 2 बार नाजिल किया। एक बार सूरह आल इमरान आयत नंबर 152 और एक बार सूरह आल इमरान आयत नंबर 155। अल्लाह पाक ने 2 बार मुआफ़ी का हुक्म नाजिल फरमाया कि अल्लाह ने इन तमाम सहाबाए किराम को मुआफ़ कर दिया है। अब अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शान बयान कर रहा है कि ये जो सहाबाए किराम हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इनको कोई सज़ा भी नहीं दी और आपने इनकी कोई सरजनश भी नहीं की। ये मुस्तहिक तो इस बात के थे कि इनको सज़ा दी जाए, इनकी सरजनश भी की जाए, लेकिन ऐ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने इनके साथ कोई सख्त रवैया नहीं बरता। ऐ महबूब, आपने क्यों नहीं बरता सख्त रवैया? अल्लाह पाक फरमाता है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, सिर्फ अल्लाह की रहमत से आप नरम हो गए हैं, सिर्फ अल्लाह की रहमत से। ये जो कसूरवार हैं सहाबाए किराम, जिनकी वजह से फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई, वो काफर जो मैदान से भाग चुके थे वो दोबारा से पलट आए, वो इनकी लग़ज़िश की वजह से महबूब पलट के आए। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की आपके ऊपर रहमत है, सिर्फ अल्लाह की आपके ऊपर रहमत है कि आप इनके लिए नरम हो गए। और आगे अल्लाह पाक ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, वलौ कुंता फज़्ज़न, अगर आप होते तुंद मिजाज, गलीज़ल क़ल्बी, सख्त दिल, लाफ़द्दू मिन हौलिक, अकीदतमंदों का, चाहने वालों का, आशिकों का, गुलामों का, जानिसारों का, मुजाहिदों का आपके इर्द गिर्द झमघटा ना होता, ये हुजूम आशिका ना होता, ये इतने चाहने वाले, गर्दनें कटाने वाले आपके इर्द गिर्द जमा ना होते अगर आप तुंद मिजाज होते और आप सख्त दिल होते। आपकी रहमत है कि ये आपके साथ फिर भी अटैच हैं, मुंसलिक हैं, आपके कदमों के ऊपर अपनी गर्दनें निसार करने वाले हैं। ए महबूब, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप इनके लिए नरम दिल हैं और आप नरम दिल अल्लाह की रहमत से हैं, वरना ये सहाबाए किराम छोड़ जाते आपकी बारगाह को। ये सोचते, ये सहाबाए किराम ये बात सोचते कि हमसे गुनाह हो गया, हमसे गलती हो गई, अब हमें ये अल्लाह के महबूब हमें कैसे कबूल करेंगे, अब हमें कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये शर्म के मारे इस हद तक निदामत का शिकार होते, इतने शर्मसार होते कि दोबारा आपके पास आने के लिए इनका जी ही ना चाहता। ये अंदर से इस कदर घुटन महसूस करते, शर्मसारी महसूस करते कि आपकी बारगाह से दूर चले जाते, ये आपके पास आने के लिए तैयार ही ना होते। लेकिन ये हैं कि गलती हुई, कोताही हुई, लग़ज़िश हुई और ये फिर भी आपकी बारगाह में मौजूद हैं।
ये फिर भी जाने देने के लिए तैयार हैं, ये फिर भी आपके ऑर्डर पर, आपके इशारा अबरू पर अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, दिलो जान से आपके साथ ये अभी भी मुंसलिक हैं, तो क्या वजह है ए महबूब आप तुंद मिजाज नहीं हैं, आप सख्त दिल नहीं हैं। अगर आप सख्त दिल होते तो ये आपके पास ना बैठे होते, शर्म की वजह से पानी पानी हो जाते और आपकी बारगाह के करीब आना भी पसंद ना करते अपने शर्म की वजह से। ए महबूब ये चूंकि आपके पास मौजूद हैं तो अल्लाह फरमाता है ए महबूब मैंने तो इनको मुआफ फरमा दिया है, अब फाफू अन्हुम, आप भी इन्हें मुआफ कर दीजिए, दिलो जान से मुआफ कर दीजिए। क्योंकि बड़ी ख़ास और अहम बात मैं आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ, क्योंकि अगर रसूल के दिल में किसी उम्मती के लिए मलाल होगा, किसी उम्मती के लिए नाराज़ी होगी, तो कल क़यामत के दिन वो जन्नत में कैसे जा पाएगा। अल्लाह पाक फरमाता है महबूब आपका दिल इनके लिए साफ़ होना चाहिए ताकि इनका जन्नत में जाना आसान हो, इनके ऊपर कोई इताब ना आए, कल क़यामत के दिन भी इनके ऊपर कोई अजाब ना आए। क्योंकि अगर आपके दिल के अंदर इनके लिए कोई मलाल होगा, कोई बोझ होगा और आप ये सोचेंगे, आपका अगर दिल टूटेगा, आपकी अगर दिल गिरफ्तगी होगी, आपका दिल अगर टूटेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इन्हें जन्नत में नहीं भेजेगा फिर। लेकिन अल्लाह चाहता है कि चूंकि ये दिलो जान से अंदर से आपके साथ हैं, इसलिए ए महबूब आप इनको दिलो जान से मुआफ़ फरमा दीजिए। अगली बात इससे भी अहम है, वस्तगफिर लहुम, बख्शिश तलब कीजिए आप इनके लिए। ए मेरे प्यारे पैगंबर आप इनके लिए वसीला बने बख्शिश का, आप दुआ करेंगे मेरी बारगाह से इनके लिए तो मैं इनको बख्श दूंगा। अगर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन सहाबा के लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने खुद हुक्म दिया कि आप इन सहाबा के लिए मेरी बारगाह से बख्शिश तलब करें। अगर अल्लाह के हुक्म पर हुजूर इन सहाबा के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं तो हुजूर फिर अपनी क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ क्यों नहीं कर सकते। यकीनन हुजूर क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। और अगर हुजूर दुआ करते हैं और अगर हम उम्मती आज अगर हुजूर की बारगाह में ये फरियाद करें, ये इस्तिगासा पेश करें कि ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे शफी बने, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ करें, अगर हम ये हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करें तो ये शिर्क कैसे बनेगा, ये कुफ्र कैसे बनेगा। इसके ऊपर शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाना ये कहाँ दुरुस्त होगा। अल्लाह खुद फरमा रहा है कि आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें। तो अगर हम हुजूर की बारगाह में बतौर उम्मती हम हुजूर की बारगाह में फरियाद करें कि हुजूर आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें, तो ये ऐन इंसाफ है, ऐन दानिशमंदी है, ऐन अक्लमंदी है और ये इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम की मंशा है कि हम हुजूर को अपना शफी मानें, हम हुजूर को अपने गुनाहों की बख्शिश का वसीला बनाएं। ये लफ्ज़ बता रहे हैं वस्तगफिर लहुम। आप खुद इन लफ्ज़ों पर गौर करके इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हुजूर की बारगाह का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करना ये अल्लाह ताला को पसंद है। तभी तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ना वस्तगफिर लहुम, ए महबूब आप इनके लिए बख्शिश तलब कीजिए। अगली बात अब इससे भी ज़्यादा अहम है, वशाविरहुम फिल अमरी, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस काम में और आने वाले मामलात के अंदर भी आप इनके साथ मशवरा जारी रखिए। अगर आपने इन सहाबा को और इन मोमिनीन को, इन मुखलिसीन को आइंदा मशवरे के अंदर शामिल न किया अपने दिल के अंदर किसी मलाल की वजह से, तो इनका दिल टूटेगा। मशवरा करना इस्लाम के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। ये बारगाह वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पल पल की खबरें आसमान से आती हैं, जहां आने वाले हालात की खबरों के बारे में वही नाजिल होती है। ए महबूब आने वाले वक्तों के अंदर ये होने वाला है। अल्लाह ताला अपने महबूब को खबरदार रखता है, मुत्तले रखता है। नबी का माना ये होता है खबर देने वाला। तो अल्लाह ताला की तरफ से खबरें हुजूर के पास आती थी, हुजूर अपनी उम्मत को खबरें बताते थे।
बाज़ औक़ात मसलहत होती थी, हुजूर इत्तला नहीं करते थे। बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से इज़्न होता था कि आप ये ख़बर आगे जारी फरमा दें, तो हुजूर वो ख़बर आगे अपनी उम्मत तक पहुँचा देते थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला अपने पैगम्बर को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे प्यारे पैगम्बर, आप मशवरा कीजिए, आप मुशावरत के अंदर इन सहाबा इकराम को शरीक कीजिए। जब अल्लाह अपने महबूब की खुद रहनुमाई फरमा रहा है, आने वाली तमाम सूरत हाल से अल्लाह ताला खुद अपने महबूब को खबरदार रखे हुए है, तो फिर मशवरा करने का मतलब क्या है? ताकि उम्मत के ऊपर मशवरा करने की शान वाज़ेह हो जाए, उम्मत को मशवरे की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए कि मशवरा करना कितना ज़रूरी है और कितना अहम है। और हम हुजूर के उम्मती मशवरा करने के पाबंद हैं। अगर हुजूर भी मशवरा करने के पाबंद हैं, वही आने के बावजूद, आने वाले हालात से इत्तला होने के बावजूद अगर हुजूर भी मशवरा करने के पाबंद हैं, तो हम भी मशवरा करने के पाबंद हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम तो इसलिए मशवरा करने के पाबंद हैं ताकि लोगों का दिल रह जाए, सहाबा इकराम का दिल रह जाए, वो खुश हो जाएं। जब किसी से मशवरा किया जाता है तो उसे बड़ी फरहत मिलती है, खुशी मिलती है कि इसने मुझे इस लायक समझा कि मैं इसको मशवरा दूं। तो मशवरा करना ये इंतहाई ज़रूरी है और इंतहाई अहम है। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला अल-कुर्तबी अलैहिर्रहमा ने इस मकाम पे बड़ी खूब अच्छी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि मशवरा शरीयत के मुसल्लमा उसूलों और अहम तरीन अहकाम से है। जो हाकिम अहले इल्म दीन से मशवरा नहीं करता बल्कि खुद राई से काम लेता है, अपनी मर्जी से काम लेता है, उसे माजूल कर देना लाजमी है। इसके बाद लिखते हैं, खुलाफा पर, हुक्काम पर, सलातीन वक्त पर वाजिब है दीनी मामलात में उलमा से मशवरा करें, जंगी उमूर से माहिरीन हर्ब से, माहिरीन जंग से मशवरा करें, आम फलाह बहबूद के कामों में सरदारान कबाइल से मशवरा करें, और इसी तरह मुल्क की तरक्की और मुल्क की आबादी के मुताल्लिक अक्लमंद वज़रा और तजर्बाकार ओहदेदारों से मशवरा करें। अब ये आगे चौथा हुक्म आप सुनिएगा। पहला हुक्म, आप इनको मुआफ़ फरमा दीजिए। दूसरा, इनकी बख्शिश के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। तीसरा, आप इनको मशवरा में शामिल रखिए, मशवरा जारी रखिए आप इनके साथ। और चौथा हुक्म ये दिया, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह, और जब आप इरादा कर लें तो फिर आप अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। अज़म करने के बाद, इरादा करने के बाद, पुख्ता फैसला हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर आप डट जाएं, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें। अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर सोच समझ से काम लें, गौर व खौफ से काम लें, प्लानिंग करें, मनसूबा साजी करें और अच्छे से अच्छा फैसला करें मुशावरत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ। लेकिन जब कोई फैसला हो जाए तो फिर उसके ऊपर डट जाएं, फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर ले। उसके बाद किसी शक में मुब्तला होना, किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाना, किसी कशमकश का शिकार हो जाना, शशो पंज का शिकार हो जाना कि खुदा जाने ये जो हमने फ़ैसला किया है ये सही भी है या सही नहीं भी है, ये फिर नहीं सोचना चाहिए, फिर उसके ऊपर डट जाना चाहिए। फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों को ही पसंद फरमाता है। सूरह आले इमरान आयत का नंबर है 160। इन यंसुरकुमुल्लाहु, अगर मदद फरमाए अल्लाह तुम्हारी, इन अगर, यंसुर मदद फरमाए, कुम तुम्हारी, अल्लाहु अल्लाह, फला गालिब लकुम, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी गालिब नहीं आ सकता। व इन यखजुलकुम, और अगर वो तुम्हारा साथ छोड़ दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिह, फमन कौन है, ज़ा वो, अल्लज़ी जो, यंसुरुकुम तुम्हारी मदद फरमाए, मिन बादिही इसके बाद, व अलल्लाही और सिर्फ अल्लाह पर, फल यतवक्कलिल मुमिनून मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इस्लाम का एक बहुत बड़ा अकीदा वाज़े फरमा दिया। वो अकीदा ये है कि अल्लाह ही मदद फरमाता है। जब अल्लाह की मदद आ जाती है तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह की मदद पर भरोसा रखो, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन अल्लाह की मदद कब आएगी? जब मुशावरत के साथ, गौर व खौफ के साथ, पूरी तरह से दानिशमंदी, अक्लमंदी से काम लेते हुए जब कोई
فیصلہ کیا جائے گا اور پھر اس فیصلے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور پھر اللہ کے اوپر توکل کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ ممکنہ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کسی میدان کے اندر اترنا، پوری تیاری کے ساتھ میدان کے اندر اترنا، اور پھر اپنے ساز و سامان کے ساتھ میدان کے اندر اترنا، اور پھر اس ساز و سامان کو کامیابی کا ذریعہ نہ سمجھنا بلکہ اللہ کی مدد کو کامیابی کا ذریعہ سمجھنا۔ جب یہ سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اللہ کے بعد تمہارا مددگار ہوگا؟ اللہ کے بعد تمہارے اوپر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا اگر اللہ ہی مدد چھوڑ دے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ علامہ اقبال کے کہنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ مجاہدین کو تلواروں کے بغیر میدان کے اندر اتر جانا چاہیے، نہیں، مطلب یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تلواریں لے کے جائیں، ساز و سامان لے کے جائیں، سامان اور اسلحہ لے کے جائیں، جدید سے جدید اسلحہ لے کر جائیں اور پوری تیاری کے ساتھ میدان کے اندر اتریں۔ لیکن جب وہ میدان میں اتر جائیں تو پھر ان کا توکل اپنے سامان کے اوپر نہ ہو، اسلحہ پر نہ ہو، آلات جنگ، آلات حرب کے اوپر ان کا توکل نہ ہو، بلکہ ان کا توکل اللہ کی ذات پر ہو۔ اور اگر بفرض محال جنگ جاری ہو، سامان ختم ہو جائے، تلواریں ٹوٹ جائیں، سارا ساز و سامان تباہ ہو جائے، تو یہ جو سامان ہوتا ہے، سامان کی تیاری ہوتی ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی فضل سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد ہی نہ کرے تو سامان کہاں سے آئے گا؟ ایک مجاہد کو بغیر تلوار کے بھی لڑنا پڑے تو اسے پھر یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہی یہ ہے، اللہ کی منشا ہی یہ ہے کہ میں ساز و سامان کے بغیر لڑوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ میں ساز و سامان کے بغیر لڑوں تو اسے پھر ساز و سامان کے بغیر بھی اتر جانا چاہیے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اقبال نے یہی بات کہی کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن اسلحہ لے کے جاتا ہے، لیکن اگر بفرض محال اسلحہ ختم ہو جائے اور جنگ جاری رہے تو اسے بے تیغ بھی لڑنا پڑ جائے تو وہ پھر بھی لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ راہ فرار اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، وہ دشمن کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور اگر اسے جام شہادت بھی نوش کرنا پڑے تو وہ جام شہادت نوش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ توکل کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسباب سے بے نیاز ہو جانا، تیاری نہ کرنا، ساز و سامان اکٹھا نہ کرنا اور محض اللہ کے اوپر توکل کر جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے پوری محنت، پوری تیاری کی جائے، اس کے بعد اپنی تیاری کے اوپر توکل نہ کیا جائے بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا، اعقلھا وتوکل، کہ تو اپنے اونٹ کی ٹانگ کو پہلے باندھ لے، کسی رسی کے ساتھ باندھ لے، پھر اللہ کے اوپر توکل کر کہ یہ اونٹ کہیں بھاگ کے جائے گا نہیں۔ اونٹ کو میدان کے اندر کھلے چھوڑ دینا اور پھر یہ سمجھنا کہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی اور یہ اونٹ کہیں بھاگ کے جائے گا نہیں، یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ تعطل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکام کے اوپر غور و خوض کرنے، قرآن مجید کو معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھنے، اپنے احکام کے اوپر عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 160 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه